So guys, for the next video is maglalaro sila ng game na chess. So, we have Nathan and Trudy. So, versus sila ngayon. So, let's the game begin. Go. Oh no. Pwede na ka ha. Okay. Sabihin niyo lang kung sino ang Skip one month. plus points. Sino ang nakascore. Sabihin niyo lang sa akin. Okay? Okay. Yeah. I don't have one day. I don't need to move this, so. Bombastic slider. Come on, you can't sit. You can One. just do that. Nathan? One, oh. There we go. Put that down. 130. 130. Okay. 2 Nathan. 2 Nathan. Classic. Classic. Cameraman. Pagdali! Ikaw na. Ay, ako dali. Yeah. 1 Nathan. 3 na. 3 Nathan. My bad. Ay, isa ko ulitan na. Skip one. Wala yung score si 30. One. Isa. Isa lang. Napadali. This is so dangerous. You can't kill me. If you do, you did. 230. 230. Looks like. Hello. Umang ka nakita. Ay, pwede man na Hello na tip yun na. Hello. Hello po, Mark. Nakita ka, Mark. Tuman! Uy, kasi na score. Ako. Timan ipod ni. 4 na ko. 4. Ibutan, itarong na gunin niyo. 4. Oh, no. The 4. 4. 2 joints. 2 joy. Tupak yun. Kill me. Kill me. Perfect. 5 Nathan. 330. Babot naman si 30. 330. Humuhabol naman si 30. Pwede. Nai-up si 30. Delikado ka ay. Oh no! Fuck it! Oh no! 30. Real! Bargo. Uy. 6 si Nathan. Tanaw The daw. game is nervous. No. Go. Uy, kita na ni mo kuan. Kuniti good say. Kita na ni mo ang player. Delikado ka ay. Delikado. Bombastic. Humahabol na naman si 30. Bikit down niya. 7 si Nathan. 7 Nathan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Move from the king. I mean queen. 7 na naman si 7 Nathan. Nathan. 30. 4, 30. 5. 530. Humahabol. Hindi pala. Game of chess is... 8. Hoy! Kawatan! 8 Nathan. Am I right? Oh. 8. 6 na to. Bombas. Pilan mo to si... 6 naman si 630. 30. 7:30. 730. Hala. Ay. 9 mark. 9 Nathan. Kanta-kanta ang nagkuan oh. Kalma lang. Baka Baby kalma. Saan ni? Nakaon ni? Si 30. Ano na? Saan ni? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30.
Pila na lang nabilin? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, Nathan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8:30. Humahabol sa 30. Delikado ka ayo. Trip ka din ha. Sige, trip. Di man makita ang pana ban. Dapat ipatas na naman. Gusto ko mukha na din na ko. Matrip ka, Bitaw matrip. nyo. Matrip, Ano matrip ba? ka, matrip, matrip. Yan o. Delikado ka ayo. Padulong ko yun. Look, thank you. Plus, yung tijuto. Tijuta. Plus yun. Tijuta. Itong nakot sa gawa. Pila na si Nathan? Nine na to. Ako Pila si Nathan na si 30? 90-30. Kumahabong na si Rorde. 4, 5, 6, 7, 8. 9:30. Taga ako, taga Dubai. 12 Hindi, ako. taga- Saudi Arabia. Amerika. 12 ko. Asawa yung asawa kay Amerika. 12. 12 na ako. Si Nathan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hala! Habo-habol naman dyan! 30? Kala sir, kay loser daw ka. So, wala na score sa inyo? Wala pa? Mga ma. Blocking. Na-blocking ko. What? Cheating. No. Against the rules. Bana. Uy. Wala ko na ka. Balik naman ko. Ina ni mo. Balik na ganun ka. Uy. Pari. Hey. Baktitan. 30. Humabol. Ba't ng music ka? Edit ba? I see you. Lumindol! Shut up. They're focusing. Oh my god, 30 is blank now. Kigutom man ko. Muli ang takot balay. Humahabol na ta. Hindi ko alam. Humahabol? Check ba ya? Uy, check ko naman yun. Gundul ka? Gundul ka? Delikado ka eh. Skip one. Dere. Skip one. Skip. Dere. This is a brainiac. Oh no. How can you sleep with your door open? Aren't you afraid of the demons out there watching you? You fool! You are to shrine. I'm the one watching the demons. 10:30. Nag-chess sila! Parang matatalo yun sa 30 yata. Dire na ka. Dire. Manbaniak mo. Tumatalo. Doon naman sila. 10:30, am I right? Batay. I mean, 11:30. Living. Oh no, ama brainiac. Dalawa na lang ang kay Nathan. At Ito to? Skip one. I skip one. Dire. I skip one. Dire. Dili. so, It's a draw. ilan na si 30? Butay. Ilan si 30? 16 maning mga black. Minus 1. Skip it. 12. 12. 12:30. So, Draw. It's a draw. Okay. Woman siya naka-checkmate. Sayang queen.
Dapat makuha man ni mo perma kay ma-draw. May habol na ka. May habol. You can't kill the queen, Carmack. Carmack, you can't move near me. Seryoso siya, guys. Yay! I can get back my king. Checkmate na ko. Checkmate ka. Ilan ka Wala na? pa. Nako, king. Uy. Seryoso ah. Asa naman eh? Uy, balin lagi na. Di naman dak. Ako man gibalin dira. Uy, mo ako han. Ano ko? Ikaw man. Alawan. Uy, hindi na ko eh. Okay. The winner is Nathan. Huh? I mean, 3D. Kaya kamo na ni Ivan. Okay, congratulations. So, post. Daran na daog.